श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभागर प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यमरे छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा मध्य जुगरे नूतन भूखंडरे उपनिवेशवादर प्रसार संपर्करे। मध्यजुगीय विश्वरे वाणिज्य नीतिर प्रसार करिबा पई यूरोपीय मातृराष्ट्र गुड़िक जेउ कार्यक्रम को त्वरान्वित करिथिले ताहा विश्व वाणिज्य व्यवस्था को किभली प्रभावित करिथिला ओ एक नूतन जुगर सूत्रपात करिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। अमेरिका रे ख्रिस्टियन धर्मर केउ विभाग ख्याति अर्जन करिथिला? उत्तर कैथोलिक विभाग। प्रश्न 2। अमेरिका रे कैथोलिक धर्मर प्रचार प्रसार करिबा पई केउ माने मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले? उत्तर स्पेनीय माने। प्रश्न 3। अमेरिका रे केउ मानकर अनुमति क्रमे ख्रिस्टियन धर्म प्रचार प्रसार करा जायथिला? उत्तर धर्म जाजक मानकर। प्रश्न 4। केउ कारण जोगु अमेरिका रे प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूपे परिचालित हेउथिला? उत्तर धर्म जाजक मानकर हस्तक्षेप जोगु। प्रश्न 5। अमेरिका रे केउ मानकु ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करिबा पई बाध्य करा जायथिला? उत्तर लोहित भारतीय मानकु। प्रश्न 6। अमेरिका रे लोहित भारतीय मानकु कैथोलिक मानकर केउ आदर्श प्रभावित करिथिला? उत्तर विभिन्न संकेत ओ काल्पनिक आदर्श। प्रश्न 7। उपनिवेश गुड़िक अमेरिका रे केउ कारण जोगु अर्थनैतिक शोषणर शिकार होइथिले? उत्तर मातृदेश कम मूल्य रे कंचामाल गुड़िक उपनिवेश गुड़िकरू शोषण करुथिबा कारणरू। प्रश्न 8। स्पेन देशर अर्थनैतिक वाणिज्य केउ नीति उपरे पर्यवसित थिला? उत्तर पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िकर कबलित करिथिबा वाणिज्यिक साम्राज्यवाद नीति उपरे। प्रश्न 9। अमेरिका रे वाणिज्यवादर केउ दाबी को उपस्थापित करा जायथिला? उत्तर
ମାତୃଦେଶର ଲାଭ ଅନୁରୂପ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଏହି ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 10, ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ମାତୃଦେଶଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଶୋଷଣ କରି। ପ୍ରଶ୍ନ 11, ସ୍ପେନ୍ର ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ମାତୃଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମାତୃଦେଶକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରୂପେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ମାତୃଦେଶକୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ କରିବା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12, ଆମେରିକାରୁ ସ୍ପେନ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମେକ୍ସିକୋ ଓ ବୋଲିଭିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ, ଉପଯୋଗୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ, ବ୍ରାଜିଲରୁ ଚିନି, ସଂଗୃହୀତ ବିଭିନ୍ନ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଲାଲ କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 13, ମାତୃଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କାହିଁକି ଉପନିବେଶ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କଞ୍ଚାମାଲକୁ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 14, ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମାନବ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15, ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭୂଭାଗର ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16, ସ୍ପେନୀୟମାନେ ଆମେରିକାରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ନ୍ୟାସି ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17, ଆମେରିକାରେ କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ପେନୀୟମାନେ କାହା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18, ସ୍ପେନୀୟମାନେ ଆମେରିକାରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ 19, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ସ୍ପେନୀୟମାନଙ୍କର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନୀତିକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆଶାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନେ କାହାକୁ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କୁ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।